we itu luar, mo itu mosup. Jadi penampilan luar, gambaran luar kita ya. Jadi mulai dari penampilan seperti apa ciri rambutnya, pakaiannya, dan apa yang dipakai. 자, 자, 여러분 여기 여러 가지니고 여러 명이 있는데요. 자, 외모는 다르죠. 네, 네. beda ya tampilannya ya. 네, 히잡을 쓰는 사람 있고, 그리고 네, 짧은 머리 사람도 있고, 긴 머리 사람도 있죠. 그리고 옷까지 다 달라요. Sampai baju-bajunya juga kan beda ya. Baju-bajunya mulai dari warna, kemudian apakah dia lengan panjang, lengan pendek gitu ya. 그리고 피부 색깔, warna kulit juga berbeda ya. Warna mata, 네, 눈 색깔도 다르죠. 네. 자, Oke, kita bahas dari mori ya. Nih, ya Rabun ya, mori. Untuk mori di sini bukan kepala, tapi hair, rambut ya, dari rambut. Nah, dari beberapa model rambut ini yang ya Rabun tahu, kosakatanya ada apa? 긴 머리, Kin mori, 짧은 머리, album mori, 생머리, seng mori, 단발머리, tambal mori, 파마머리, 파마머리도 있어요. hama mori. 그렇죠. 자, 첫 번째는 긴 머리죠. 긴 머리도 길다. jadi rambut panjang ya. 네. 그리고 짧은 머리, 짧다, pendek. 단발머리, 단발, jadi lebih kepada potongan yang pendeknya itu nanggung gitu ya. Jadi bukan pendek seperti yang mas-mas pria ini style gitu rambutnya ya. Kemudian ada sengmori. Nah kadang ya Rebun kalau misal angkatan tua nih pasti tahu lagunya Teen Top, Ginseng Mori, Kenyo. Ginseng Mori itu artinya Gin itu panjang, Seng Mori itu yang lurus. Rambutnya lurus. Jadi tidak peduli apakah dia pendek panjang, tapi kalau lurus itu namanya sengmori. Yang lurus benar-benar lurus itu sengmori. Jadi ginseng mori cewek yang rambutnya lurus panjang gitu ya. Nah, terus yang terakhir hama mori. Hama itu adalah rambut yang di-stylish. Biasanya di-stylishnya dalam bentuk keriting atau dibuat bergelombang. Ya. 자, 여러분은 어떤 머리 스타일을 좋아해요? 긴 머리를 좋아해요. 긴 머리를 좋아해요? 베비 씨는요? 긴 머리 좋아요. 짧은 머리요? 지금은 짧은 머리예요, 쌤. 네. 지니 씨는요? 저도 짧은 머리예요. 짧은 머리. 네. 교수. Siapa sih nama cowok ini? 무식, 무식? 우식? 무식, 네. 우식처럼 좋아해요? 네. 제가 지금 남자 같아요. 머리는. 우지와 히잡을 안 쓰면은 남자인 줄 알았죠? 네. 자, ini contoh mori ya. 네. Terus selain mori kita juga akan bahas tentang 체격 dan 모습. 체격, C-nya itu dari 신체, 신체 itu fisik. 격 itu jadi 체격 itu adalah bentuk fisik. Kemudian motif itu adalah bentuk gambaran ya. Nah, di sini ada yang mbak-mbak langsing, oke, mbak-mbak langsing. Terus ada juga yang B aja ya. Terus ada yang sangat-sangat tidak langsing, tidak gemuk ya. Yang di sini gemuk. Oke. Terus ada yang ganteng ya. Terus ada yang keren, ada yang cantik, terus ada yang imut, dan ada yang mirip. Oke, kira-kira kosakata yang Irabun tahu ada apa aja? 잘생겼다, 멋있다, 예쁘다. 잘생겼다. 뚱뚱하다. 네? 뚱뚱하다. 뚱뚱하다. 날씬하다, 닮았다, 닮았다. 땀다. 부통하다, 예쁘다. 귀엽다. 귀엽다. 그죠? dari yang langsing dulu. 날씬하다, 날씬하다. Narsinata, langsing. Langsing dengan kurus beda ya Rabun ya. Kalau langsing itu dia tidak kurus, hanya saja dia punya body shape yang bagus gitu ya. Narsinata.
Kalau yang mas-masnya ini, dia biasa saja posturnya ya. Tidak gemuk, tidak juga kurus ya. Jadi potong gitu. Potong. Potong itu regularly, biasa saja. Terus kalau yang kurus, ma르다, 말라요. Jadi kita bilangnya 말라요. Tunggu 말라요. Sama kayak bahasa Koreanya kering ya. 마르다, haus, juga ma르다, sama. Oke. Kalau yang ini, sebenarnya 통통하다. kata, ya, anu, ganteng, 잘생겼다. 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 Terus ini siapa lagi namanya ya? Songkang, yang tersongkang, songkang ya. Songkang, keren. 멋있다. 네, 멋있다. 네. Terus ini siapa nih? Saya tidak tahu namanya. 고윤중 네, 선생. mhm. 예쁘다. 예쁘다. Ya. 예쁘다. Terus Kim Bong Sok, 귀엽다. 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 Hmm. Terus ini kembar, mukanya 닮았다. 닮았다. 닮다, 닮았다. 그쵸? 네. 선생님, 여러분은, 네. 그 뚱뚱하다는 tulisannya beda sama yang di 아, 네네네. 그쵸. 뚱뚱. 잠시만요. 제가 다시 확인할게요. 네. 뚱뚱하다. 뚱은 안 좋은 말이네. 뚱뚱하다 맞아요. 잠시만요. 뚱뚱. 뚱뚱 맞아요. 뚱뚱 그, 맞아요. 그럼 이 책은 이거 뚱뚱 쌍디귿을 쓰면 그거 fat. 아, 근데 통통 티읕 쓰면 그거 차비요. 차비. 이거 잡이에요, 선생님? 이거는 fat이요. 근데 이거는 뭐 티읕, 제가 이거 캡처하고 단톡방에 보내드릴게요. 네. 잠시만요. 뚱뚱하다 민폐. 그쵸? 네, 단톡방에 보냈어요. 이렇게. 네, 또 질문 있나요? 그리고 여러분 체격은 어때요? 저는 통통해요. 통통하지 보이지 않지만 사실은 통통해요. 네. 저도 뚱뚱해요, 선생님. 누가요? 저요. 진짜요? 네. 코통 보이는데. 히잡 쓰는 때문에 여기 안 보여요. 이거 탑이요? 네. 똥똥 아니라 통통. 통통. 네네. 통통. 좋습니다. 자, 아까 땀다 artinya mirip ya. 땀다. 그리고 크다, 예쁘다, 멋있다, 착하다가 뭐예요? 네. 마이야. 좋은 사람하고 착한 사람 차이점이 뭔가요? 좋은 사람, 착한 사람, sama-sama baik. 착한 사람은 행동이 착해요. 행동이 좋아요. 예를 들면 다른 사람에게 물을 드리고 마치 air gitu ya. 착해요. 화를 잘 내지 않아요. tidak gampang marah. 그리고 다른 사람한테는 많이 도와드리고, 네, 그거는 착한 사람이에요. 네. 좋은 사람 그냥 좋아요. Misal dia pintar, dia bagus, spesifikasinya bagus, itu 좋은 사람. Ya, ganteng, itu termasuk dalam kategori dia orang yang baik gitu ya. 착한 사람 lebih ke sifat gitu. 그다음에 통통하다. 네, 통통하다.
이거 왜 통통하지? 네, 통통하다. 오케이. 자, 그럼 민재 씨, 이 사진에서 누가 유즈 친구예요? Dia nanya ya, di foto ini ceweknya siapa gitu ya. Kira-kira di sini Minjesinya akan jawab apa? Contoh, 여기 머리가 길고 눈이 점점점 사람이 큰, 제 여자친구예요. 눈이 큰 사람이 제 여자친구. 눈이 어, 예뻐. 예뻐. kenapa tidak 크다? Karena nanti 크다 akan dipakai di nomor-nomor selanjutnya. Ya, 아, 예쁜 사람이. 눈이 예뻐요. 자, 한국 사람한테는 여자들, 어, 여자들이 눈이 예쁘대요. kita matanya katanya bagus. 왜냐하면 그 쌍꺼풀 double eyelid ya. Mereka suka dengan double eyelid natural orang Indonesia gitu ya. 네, 사람이 제 여자친구예요. 자, 그럼 2번. 네, 알리시아 씨. 네. 두 사람이 정말 귀엽다? 네, 귀엽다 없는데? 두 어떻게 봤어요? 사람이 정말 두 사람이 정말 닮았다. 닮았다, 땡. 닮았다. 두 사람이 정말 멋있다. 멋있다. 닮았나? 닮았어요. 닮았어요. 이거 제가 만들었는데 저도 정답이 잘 기억이 안 나요. 우예. 잘했어. 네, 죄송합니다. 그 다음에 네, 3번 희미 씨. 여자친구가 키도 키요? 키 맞아요. bukan kunci ya, 키. 예. 커요? 커요, 그쵸? 키도 크고, 그리고 커요 juga boleh, 괜찮아요. 4번, 네, 빼비 씨. 얼굴이 참 얼굴이 참 예뻐요. 예뻐요. 얼굴이 참, 예뻤어요. 아, 멋있어. 이거 정답이 틀린 것 같은데, 우리 그냥 고칠까요? 자, 이게 야, sini 얼굴이 참 예뻐요. 이거요 아닌데, 얼굴이 멋있나? 두 사람이 정말 멋있어요. harusnya di sini 멋있어요. 이건가? 얼굴이 참 통통해요? 답이? 진짜요, 선생님? 통통해요? 그런 것 같아요. 네. 정말 멋있어요. 얼굴이 참 통통해요. 운동하면 멋있어요, 선생님? 두 사람이 정말 멋있어요. Dua orang itu keren. Yang ceweknya tinggi, badannya tinggi. Mukanya ini ya, sabi ya gitu ya. 참 통통해요. 음, atau kita ganti aja lah. Ya, 참 예뻐요. 오케이. 네, 참 예뻐요. 네, 그래요. 고마워요. 성격은 어때요? 성격이 뭐예요? 성격? Kepribadian. Pribadian. kepribadian, betul ya. sifat, karakter ya, 성격. 정말, 점점점. 착해요. 예요. 착해요. 그죠? 네, 정말 착해요. 그래서 저는, 네, 제 여자친구가 좋아요. Nah, di sini 여러분 hati-hati ketika kita pakai 좋아요, jadinya 여자친구가. Tapi kalau kita pakai 좋아해요, 친구를. 여자친구를 좋아해요. 자, 차이점이 뭐냐면 좋아요는 형용사, 좋아요 ini dia kata sifat. Kata sifat itu tidak bisa punya objek. Sehingga sesuatu yang ditempeli kata sifat itu dia merupakan subjek dari pemilik kata sifat. Jadi 여자친구가. Tapi kalau yang 좋아해요 itu adalah kata kerja, menyukai gitu ya. Kata kerja. Ini 동사 ya. Jadi sesuatu yang disukai merupakan objek. 여자친구를 좋아해요.
자, 다음 보겠습니다. 자, 색깔. 여러분, 색깔, 이름. 네, 여기 예를 들면 오리는 무슨 색깔이죠? kuning. 꾸닝. iya, 꾸닝. 노란색. 색깔이 노란색이에요. 노란색. 노란색, 그죠? Biasanya orang Korea tuh juga norang gitu ya, pakai iyeng, norangsek. 근데 노랑. 맞는 거는 yang benar itu sebenarnya noransek ya, noransek. Jadi nggak pakai eng ya, noransek. 자, 그럼 기울, jeruk, Buangsek. juang. Buangsek. Nokhang. Ini ada dua nih jeruknya ya. Yang ini, yang ini sama yang ini sama-sama oren. Tapi kalau ini orennya muda, ini orennya tua. Kalau yang muda dia bukan oren gelap gitu ya, tuh nokwangsek. Nokwangsek. Terus kalau yang hijau, nah hijaunya juga ada dua. Ada hijau stabilo, ada hijau biasa, hijau muda, ada hijau tua. Nah, kalau hijau stabilo kita sebutnya yondu-sek. Yondu-sek. Hijau stabilo. Highlighter ya. 자, 하이라이터는 연두색이에요. 잎, daun. Sorokset. daun 초록색, 그죠? 초록색. 오케이. Kalau kaktus, Chongrokset. ayo, teng. Hijau, 색? nok, 녹색. noksek, itu hijau tua ya. Biru, ada dua juga. Biru muda, biru tua. Biru biasa, sama biru gelap. Ada tiga. Biru langit, Hanersek. 그죠? 하늘색. biru biasa, Sedesek. Paransek. 파란색. hansek. Biru malam, navy, Namsek. 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 포도, Borasek. 보라색. 네. 이거 아미의 대표 색깔이죠? 네, 보라색. 그 다음에 가방, Punangset. 분홍색. 분홍색. Pink ya. Ada juga yang pink juga, tapi pink heart. Itu Korea nggak punya nama Korea, jadi mereka cuma bilang pink heart. Pink heart. Apa? Konglish ya, pink heart. Kemudian kalau yang merah, Paransek. pal. Palgansek. Palgansek. 빨간색. Jadi jangan terkecoh dengan palgang sek, norang sek gitu ya. Mereka pakai n. Harang sek, jadi nggak pakai iyeng, tapi pakainya nien. Oke, kedamnya yang jeruk lagi. Tadi juang. Buangsek. Terus nih gambar gelondongan kayu. Coklatnya itu coklat muda, coklat Milo. Hamsek. Sebutnya pangkalsek. 빨색. Pangkalsek. Kalau coklat biasa, 깔색. kalsek. Hamsek. Terus usan, abu-abu, Pesek. kuesek. Kue ini sashimi. Kue itu sashimi. Kenapa? Karena sashimi itu kan dagingnya lebih ke abu-abu silver gitu ya. Jadi dinamakan warna sushi. Ya, warna abu-abu, warna sushi. Terus kalau yang rambut, hitam. Hitam ada dua mereka. Ada yang bilangnya common. Ada yang kamansek. Kamansek itu hitam. Kamansek artinya gelap. Dark color. Di sini diinisiasikan sebagai warna hitam. Nah, tapi sebenarnya kalau kamansek itu tidak selalu warna hitam. Bisa jadi kalsek yang sangat gelap itu juga bisa disebut kamansek. Jadi warna apapun yang menyerupai gelap ya, jadi bisa kamansek. Sedangkan gomensek itu benar-benar literally warna hitam. 검정색은 선생님. Deh, 검정색. gomjongsek sama, gomensek sama.
Oke, ini adalah sekal. Sekarang kita coba lihat. Oh, ada yang mau ditanyakan dulu untuk warna? 여러분 pernah kita punya istilah Mejiku Hibinio ya. Mejiku Hibinio. Di Korea juga ada. Ada yang bisa tebak berarti? Tinggal ambil kata depannya aja. Merah. Pal. Pal. Hmm? Mei- Pal. Ju. Juang. Cho. Cho. No. Chu. Sek. Meji. Oh, Meju. Paljuno. Cho. Merah. Jingga. Kuning. Hijau. Kemudian Paljuno. Ha. Cho. Pal. Hmm. Bo. Jangan langsung, Bo. Ada satu dulu sebelum, Bo. Nah, Ha. Nani. Nam baru Bo. Baju no cupal lambo. Baju no cupal lambo. Ini Mejiku Hibinu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang kata kerja mengenakan. Jadi mengenakan sesuatu dan melepas sesuatu. Jadi tergantung posisinya di mana, dia dipakainya di mana, cara memakainya, maka kata kerja memakai itu juga beda-beda. Di sini yang pertama ada kata ipta sama kita. Ipta itu sesuatu yang dipakai di mana? Di Badan. mom itu sesuatu yang disebut ipta. Oke. Tapi kalau yang kida itu sesuatu yang dipasang gitu ya. Jadi kayak masang sarung tangan, masang cincin, masang ini pelindung rahang, pelindung gigi. Nah, itu sesuatu yang dipasang. Kita. Oke. Berarti contoh, kita kalau pengen bilang ini kan ada yang ipta apa aja? Yang pertama ada celana. Bahasa Koreanya celana Haji. haji. Terus ada Selendang. daleman underwear Baju. itu Haji. bahasa Koreanya Panti. Haji. panty ya. Sukut namanya. Sokut itu adalah artinya dalaman. Tapi Dalam. kalau misal mau dibagi bisa panty atau bra. Bra, panty, bra. Sokut. Sok itu dalam, ot itu pakaian. Jadi pakaian dalam, sokut. Terus ada outer, jubah luar. Kotu. Kote 맞아요. Kote bisa atau wetu. Tapi kote juga boleh, tidak salah ya. Wetu. Jadi kayak outer-outer gitu, itu namanya wetu. Nah, kemudian sesuatu yang dipakaikan kata kita ada sarung tangan, cangkap. Sarung tangan, cangkap, cincin, Panji. Haji. Terus ini pelindung rahang, mouthpiece. Mouthpiece ya sebenarnya ya. Mouthpiece, mouthpiece. Oke, jadi nanti kalimatnya akan seperti ini. 바지를 입어요. 긴 바지를 입어요. 속옷을 입어요. 외투를 입어요. Nah, berarti kalau misal memakai sarung tangan, berarti jadinya 장갑. 장갑을 꺼요? 껴요. Kyoyo. Ini jadinya kan kita ditambah o jadinya kyo. Kyoyo. 장갑을 끼워요. Terus pasang cincin, pakai cincin. 반지를 껴요. 끼워요. 마우스피스를
껴요. 껴요. Jadi sesuatu yang dipasang, dimasukkan ke dalam sesuatu bagian tubuh itu namanya kyoyo. Dipakai itu pakai ipta. Kemudian kosakata memakai lain ada dua, ada sinda, ada chada. Oke, sinda itu yang dipakai di area kaki. Kaki, betis itu sinda. Kalau chada, sesuatu yang dipakai di area tangan. Tangan sini ya, itu chada. Oke, berarti ini ada slipper ya, ada sandal, slipper. Berarti kalau pengen bilang memakai sandal, 슬리퍼를 신어요. 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 네, 슬리퍼를 신어요. Terus ada 신발, 신발을 신어요. 신발을 신어요. kaos kaki, 신어요. 양말을 신어요. 양말을 신어요. 신발을 신어요. Nah, hati-hati. Kemudian ada gelang. Gelang itu bahasa Koreanya 팔찌. 빨지. 발치, 발치를 차요. 차요. 그렇죠? 차요. Jadi bukan sinda, bukan ipta, tapi chada. Sesuatu yang digantungkan di bagian tangan. 차요. 팔찌를 차요. Kemudian memakai sepatu boot. Bisa dibilang boots atau bisa dibilang changwa. changwa itu artinya sepatu boot juga ya. Jadi changwa를 신어요. 신어요. changwa를 신어요. 신어요. Oke. Selanjutnya ada sepatu formal, disebutnya 구두, gudu. Kecil. 구두. Lalu sepatu sport, sepatu olahraga, 운동화, untung. Terus jam tangan, jam yang ada di tangan. Somok shige. Son itu tangan, mok itu leher, alias pergelangan tangan. Shige-nya artinya jam ya, jadi somok shige. Jadi jangan sampai ketukar. Jadi jangan sampai 저는 somok shige를 신어요. Berarti dia pakai jam tangannya di pergelangan kaki ya. Jadi bukan jam tangan kaki jadinya ya. 그다음에 자, di sini ada tiga nih, ada 쓰다, 하다, dan 보다. 쓰다 itu memakai sesuatu yang ada di kepala. Hada itu sesuatu yang diaplikasikan di wajah ataupun digantungkan di area kepala sama leher. Itu hada. Kalau bota itu menanggalkan atau melepas. Nah, jadi misal kita pengen bilang pakai topi, pakai hijab. Nah, karena itu sesuatu yang dipasang, bukan digantung ya, sesuatu yang dipasang, berarti 쓰다. 모자를 써요. hijab을 써요. Jadi bukan 모자를 입어요, hijab을 입어요, 아니에요. Karena dia tidak pakai topi di dada gitu ya. Topi di perut tidak, tapi di kepala. Oke. Terus ada rambut palsu, 가발. 가발 berarti pakai rambut palsu. Bahasa Koreanya berarti 가발을 써요. 가발을 써요. 그렇죠? 가발을 써요. Terus kacamata. 안경, 안경을 써요. 안경을 뭐지? 안경을 써요. 헤어. Head itu yang digantung ya, yang digantung atau dililit gitu ya. Kalau angyong masih dipakai. 안경을 써요. Terus ini bando 머리띠. 머리띠를 머리띠를 써요. 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 머리띠를 써요. Nah, terus kalau kalung. 목걸이를 해요. 해요. 네, 먹거리를 해요. 맞아요. 먹거리를 해요. kalau anting. 귀걸이를 해요. 네, 귀걸이를 해요. 메이크업. 화장품을 해요. 화장
화장을 해요. 화장을. Kalau 화장품 itu artinya produk kosmetik. 화장품을 써요, menggunakan produk kosmetik. Tapi kalau 화장을 해요, mengaplikasikan kosmetik. Nah, itu bedanya. 화장을 해요. Kalau menanggalkan tadi berarti 벗다. betah. 벗어요. 구두를 벗어요. 안경을 벗어요. Kalau dia ngelepas wig, 가발을 벗어요. 그죠? 가발을 벗어요. 네, 좋습니다. 여기까지는 질문 있나요? 네, 없어요. 자, 그럼 1번 전더. 여기 바지하고 옷 있죠? 바지하고 옷은 몸에, 누구야? 네, 몸에 쓰다, 끼다, 쓴다, 있다. 어느 거 맞아요? 입어요. 입다. 입어요. 그죠? 그래서 문장을 바지를 입어요. 신, 을 입어요. 그 다음에 2번 디니 씨. 신어요. 신어요. Berarti nanti kalimatnya kalau misal pas sepatu pasang sama-sama sepatu ya. Oke. Pasang sepatu 을 신어요. 신발을 신발을 신어요. 구두를 신어요. 그죠? 잘했어요. 그 다음에 3번 혜비 씨. Sedang 써요. 모자를 써요. 안경 써요. 네, 좋아요. 그 다음에 4번 사피라 켜요. 끼다 켜요. 켜요. apa tadi? Cincin? 한지를 켜요. Sarung tangan? 장갑을 장갑? 장갑을 켜요. 그죠? 장갑을 껴요. 좋습니다. 자, 어휘는 여기까지요. 그 다음에 첫 번째 문법은 아지다, 오지다, 해지다. 자, 변경이 있을 때, ketika ada perubahan ya, ada perubahan dari sesuatu yang dulunya mungkin dulunya A, kemudian seiring waktu berjalan berubah menjadi B. Nah, ini pakai tata bahasa akhiran ajida, ojida, hejida. Kalau ada a, o, he, patokannya apa? Patokannya vokal. Sama seperti ayo, oyo, heo. Betul? Nah, di sini kita akan tempelkan ke keadaan yang sekarang, yang berubah setelah berubah. Contoh, wajah Dewi menjadi semakin cantik. Ya, dulunya mungkin tidak secantik sekarang. Nah, cantik ini bahasa Koreanya 예쁘다. 예뻐요. 예뻐요. Nah, jadi pasnya kata 예뻐요, ionya itu ya Rabun langsung ganti aja dengan joyo atau 졌어요. Kenapa 졌어요? Karena biasanya kan sesuatu yang berubah itu sudah berubah lampau. Makanya nanti mungkin ya Rabun akan lebih sering menemukan dia dalam bentuk lampau. 예뻐졌어요. Ya, tapi bisa juga kejadiannya akan berubah di masa depan. Contoh, misal saya lagi ngiming-ngimingin skincare nih. Oh, 사피라 씨, 이걸 한번 써보세요. 이거 계속 쓰면 예뻐질 거예요. 그죠? 예쁘다, 예뻐지다. Nah, 예뻐지다nya ini 예뻐질 거예요. Akan jadi cantik. Jadi di masa depan ya, akan jadi cantik. Tapi kalau dia udah berubah jadi cantik, 예뻐졌어요. Oke, 예뻐졌어요. Jadi habis ojida itu ya Rabun bisa saja ditambahkan kata bahasa lain di belakangnya. Contoh misal saya kaget nih ya. Oh, Dini sih 이렇게 예뻐지네요. 예뻐지네요. Wah, jadi cantik kayak gini ya gitu. Oke. 네, Dewi sih 얼굴이 예뻐졌어요. Contoh kedua, dibandingkan kemarin, perasaan saya sudah membaik, menjadi baik. Baik itu bahasa Koreanya 좋다. 좋아요. Langsung aja ionya ganti dengan 졌어요. Jadi 좋아졌어요. 좋아졌어요.
Kalau misal perasaannya dia memburuk, buruk kan lawan dari Coa kan na쁘다. Kalau saya bilang, 저는 어제보다 기분이 나쁘다. kira-kira jadi, 나빠졌어요. 그죠? 네, 맞아요. 나빠졌어요. 나빠졌어요. Atau misal saya pengen bilang, wah ini kalau dia lihat nih besok, dia bakal suasana hatinya nggak bagus gitu. 나빠질 거예요. 거예요. 이러면 안 되는데, 이거, 이거 걸리면 나빠질 거예요. Kalau kamu ketahuan nih dia bakal marah gitu ya, suasana hatinya nggak bakal bagus gitu ya. 네, 나빠졌어요. 자, 그 다음에 3번, cuaca akhir-akhir ini semakin panas. Dulunya tidak sepanas ini, tapi berubah jadi panas ya. 덥다, nah, 더워요, diganti langsung 더워졌어요. 더워졌어요. Karena di sini tata bahasanya berawalan vokal, jadi akan berlaku bulgюзикnya aktif gitu ya. Jadi apapun yang bulgюзик irregular dia bakal berubah. Jadi 덥다 jadinya 더워졌어요. Jadi panas. Kalau misal saya pengen bilang, wah kayaknya besok cuacanya bakal jadi dingin. Besok masih future. 더워질 거예요. 더워질 거예요. 그쵸? 알았어요. 주어질 더워질 거예요. 주어질 거예요. Sesuatu yang berubah, yang kondisinya dari satu sifat menjadi sifat lain, makanya di sini hanya dipasangkan dengan adjektif ya, itu bisa pakai aojida. Oke. Contoh bentuk ini, 좋다 jadinya 좋아지다. 싫다, 싫어지다. 이러지. 건강하다, 건강해지다. Tapi ini nanti menyesuaikan. Bisa jadi 좋아졌어요, 좋아질 거예요, 싫어질 거예요, atau 건강해질 거예요. Seperti itu ya. Oke, coba kita tes. Pilih dua kata di sini. Terus bikin contoh satu kalimat. Contoh 많다, 많다. 많아져요, 많아졌어요, 많아질 거예요. contoh, 내일 일요일이니까, 일요일이니까, 백화점에 사람이 많아질 거예요. Orang akan jadi lebih banyak gitu ya dibanding hari ini. 오늘보다 사람이 많아질 거예요. 자, 그럼 여러분 차례예요. Kalau udah ketemu boleh sebutkan ya satu kalimat. Nggak harus dua-duanya dicari. Misal dapat satu kalimat boleh sebutkan. 샘물 쳐봐. 네. 몇 번? 13번? 3번. 네. 13번. 네. 날씬하다. 저는 작년보다 몸이 날씬해졌어요. 오, 작년보다 그냥 바로 바로 날씬해졌어요. 날씬해졌어요. 이거 진짜요? 아니에요, 선생님. 뚱뚱해졌어요, 선생님. 뻥이라도 괜찮아요. 뭐, 아무튼 그냥 수업이 뭐, 네. 하루 이쁜다 앞에야. 저는 작년보다 날씬해졌어요. 오, 부러워요. 네, 저는 작년보다 통통해졌어요. 저도요, 선생님. 아니, 방금 날씬해졌다며. 날씬해졌어요? 아니면 뚱뚱해졌어요? 저 치킨은 뚱뚱해졌어요, 선생님. 그래요? 네. 알겠습니다. 예. 날씬해졌어요. 퉁퉁해졌어요. 자, 저는 11kg 쪘어요. 11kg. 진짜요, 선생님? 2년 안에 dalam waktu 2 tahun 11kg 쪘어요. 와, 너무 행복해요, 선생님. 스트레스 많이 받아서 그래요. 행복하지는 않아요. 행복하면 날씬해졌어요, 선생님.
그거, 말씀해 줄 거예요. 그래요? 그걸 괜찮아요? 그런가? 행복한가? 아무튼 퉁퉁해졌습니다. 자, 그 다음에 ini satu nomor dulu nggak apa-apa ya? Oh, langsung dua saya. Kira satu-satu. Oh, enggak, satu nomor dulu nggak apa-apa. Gitu. Oh, mau lagi? Safira lagi? Aneh ya, selesai. Ania ya? Nggak harus langsung dua nomor ya? 네, 베비 씨 다 했어요. 지금 쌤. 아직이요? 네, 디니 씨는요? 쌤 3번. 몇 번? 3번이에요. 4번. 네. 3번. 3번. 네. 네. 제 남동생은 키가 커졌어요. 음, 남동생은 키가 커졌어요. 그죠? tubuh tinggi ya, tambah tinggi. Badannya tambah tinggi. 좋아요. 저요. 네. 몇 번? 10일 11. 따뜻하다. 네. 네. 내일 오후에 날씨가 따뜻해졌어요. 따뜻해져요. 따뜻해져요. 네. 그거 괜찮아요. 오후에 날씨가 따뜻해져요. 아니면 미래형으로 하면은 가운데사 bentuk 따뜻해질 거예요. 해질 거예요. 따뜻해져요. boleh juga. Oke. Saya Sam. 네. Yuk. 6번 6번. 네. 그 집은 지금 아 6. sebentar Sam. 6 아니에요? 6 nomor 9 itu 9번. aneh. 네네. 그 집은 지금 깨끗해졌어요. 집은 지금 깨끗해졌어요. 깨끗해졌어요. rumah itu sekarang jadi bersih ya. 좋아요. 네. Oke, tinggal 2 lagi. 너무 어렵게 생각하지 마요. 아주 간단하게.
요. 네, 싫다. 싫다. 네, 싫다. 어, 제 방이 더러우면 엄마가, 어, 싫어질 거예요. 엄마가 싫어질 거예요. 이게 엄마가 싫어진다라는 말은 나는 엄마가 싫어. 이런 말. 이게 어떻게 싫어는 안 좋아 원래는 같아요. 좋아했는데 지금은 안 좋아하는 뜻이에요. 싫어지다는. 음? 예를 들면 옛날에 데니 씨가 무엇을 좋아했는데 저는 옛날에 두리안을 좋아했거든요. 두리안을 좋아했는데 지금은 싫어해져요. 싫어졌어요. 아, 커피 하면 돼요. 네네. 커피 싫어? 커피? 커피? 음. 네. 요즘은 제가 요즘 아니 커피 커피를 싫어졌어요. 커피 싫어졌어요. 자, 네. 싫다는 명령사예요. 리아 까타 시bat. jadi 커피가 싫어졌어요. 아, 네. 커피를 싫어해줬어요. kalau 싫어하다 itu baru pakai 를 jadi ya 커피를 싫어해줬어요. 네, 잘했습니다. 자, 마지막 번은 페비 씨 네. 4번쯤. 4번. 네. 제 nak은 옷이 옷이 어, 오? 옷, 옷, 아, 네, 옷 네. 네. baju lamaku. 아, 제 네. 옷이 작아졌어요. 어, 이것이 작아졌어요. 좋아요. 저도 제 바지를 다 작아졌어요. 바지는 다 작아졌어요. 그래서 동생한테 바지를 저한테만 어, 만들어 달라고 했어요. Jadi saya minta adik buatkan celana khusus ya buat saya. 그래서 ya begitulah ya kondisi perut yang berekspansi ya 여러분. Jadi celana pun sudah mengecil semuanya. 오케이, 네. 자, 문장을 이렇게 만들어요. Jadi bikinnya kayak gini ya. Sesuatu yang dulunya sifatnya apa, tiba-tiba sekarang berubah. Jadi kondisi yang tidak lagi sama. 네. bisa pakai bentuk past tense ataupun future tense tidak masalah. 네, 아주 잘했습니다. 자, 이거는 나중에 여러분이 직접 보면 돼요. 자, 우리 그럼 잠깐 쉬고, 네, 5분만 쉬고 다시 하겠습니다. 네, 잘 쉬고 오세요.
집중해 눈 감고 다음 순간 머릿속을 맴도는 merry-go-round 무의식 속으로 falling down 단숨에 빠져들지 거짓말 같은 건 안 통하지 그래 솔직히 모든 걸 뱉어 yeah. 온몸에 소름이 돋아나 사랑이라는 느낌은 섬찟 심장이 막 터질 듯 펌핑 보기 좋게 들켰네 그치 머릿속이 띵해진 느낌 아 섬찟 새어나와 웃음이 피식 내 쪽은 틀린 적 없지 지금 너의 기분은 어때 아 섬찟 의식을 되찾은 그 순간 가볍게 날 털어내 좀 봐라 귀여운 장난은 끝이야 난 잘못 골랐어 나 애매한 태도는 여기까지 감히 맞다이 나 I like it yeah. 오히려 나에겐 잘된날 잔뜩 괴롭혀줄게 한글 속의 voice 걸림길로 choice 사랑이라는 느낌은 섬찟 심장이 막 터질 듯 펌핑 보기 좋게 들켰네 그치 머릿속이 띵해진 느낌 아 섬찟 새어나와 웃음이 피식 내 쪽은 틀린 적 없지 지금 너의 기분은 어때 Look in my eyes 짜릿하게 느껴진 너의 시선의 guide 아돈이 좋아 생길 수 없는 네 마음은 네게로 dive 너는 몸짓 빠져드는 몸짓 이제 알잖아 사랑이란 건 섬찟 Yeah 위태령 속 survive 기어코 내게 와 나를 망으로 만들어놔 그건 섬찟 알랄랄랄라 like it 난 두렵고 미칠 것 같은 기분이야 감히 tes tes. Oh, masuk gak ya suaranya? 네, tes, 들려요. 시작했습니다, 여러분. 잘 들리나요? 네, 잘 들려요. 네. 자, 두 번째 문법은 기 때문에. 자, 이건 아마 여러분도 많이 들었을 거예요. 기 때문에는 because야. Because yang merupakan penyebab. Biasanya ada alasan penyebab sesuatu, jadi pakai ki temune. Bedanya dengan aso oso. Ada yang pernah dengar nggak? Misal kayak 배고파서, 배고프기 때문에 sama-sama artinya karena. Jadi karena lapar. Tapi kalau ki temune ini bisa dipakai untuk kalimat perintah, kalimat larangan, kalimat ajakan. Kalau 배고파서 itu hanya sekedar alasan. Tapi kalau ki temune penyebab. Jadi gitu ya. Jadi bisa misal oh, karena aku lapar nih, kita jangan, Kak, aku lapar nih, jadi aku nggak mau makan yang snack doang, misal. Jangan makan itu ya, gitu. Jadi ada larangan, perintah, ajakan, itu bisa pakai 기때문에. Tidak bisa pakai aso oso. 자, 기때문에 여러분, 다짐이 있거나 없거나, 규칙이나 아니면 그냥 규칙이나 그거 상관없이 바로 붙이면 돼요. 기 때문에. jadi nggak peduli ada batin maupun 규칙 ya. Contoh, kami tidak pergi naik gunung karena hari ini hujan. Penyebabnya. Jadi alasan penyebab yang menyebabkan mereka gagal naik gunung itu adalah hujan. Kita akan tempelkan pada penyebabnya. Penyebabnya apa? Hujan. 비가 오다. 그래서 비가 오기 때문에. 비가 오기 때문에. Di sini karena dia bukan kalimat perintah, kita masih bisa ganti dengan 비가 와서 등산을 안 가요. 오늘은 비가 오기 때문에 등산을 안 가요. 네. Contoh lagi, misal kita akan coba ganti. Karena hari ini hari Sabtu, saya tidak bekerja. 출근하다, pergi kerja. Saya tidak pergi kerja karena hari ini hari Sabtu. 토요일이기 때문에 출근하지 않아요.
좋아요. 토요일이기 때문에, 네, 토요일이기 때문에. Kalau dia kata benda, tinggal tambahkan i depannya ya, 이기 때문에. 토요일이기 때문에 출근하지 않아요. 출근하지 않았어요. 자, 좋습니다. 자, 이번 bogi, saya tidak bisa bersekolah karena kemarin saya sakit. Penyebabnya apa? Sakit. Sakit, apoda. Jadi kita tambahkan kitemune setelah sakit. Nah, di sini dia bisa dipakai bentuk lampau sebelum kitemune. Sedangkan aso-oso tidak bisa dicampur dengan bentuk lampau. Jadi kalau misal di sini apa kitemune, kalau aso-oso apa so saja, bukan apa so. Nah, itu yang membedakan ya. Kitemune bisa dikombinasi dengan bentuk lampau. Atau bentuk future. Tapi kalau aso-oso tidak bisa. Dia tidak mau dimadu ya, jadi harus dia sendiri gitu. Oke, 어제 몸이 아파서 학교에 못 갔어요. 어제 몸이 아팠기 때문에 학교에 못 갔어요. Sekarang coba kita ganti kalimatnya. Karena saya nggak punya uang, saya tidak bisa nonton konser. Saya tidak ada uang. 돈이 없기 때문에 돈이 콘서트를 없기 못 때문에. 봤어요. 갈 거예요. 돈이 못 못 갈 가요. 거예요. 못 가요. 못 가요. 돈이 없기 때문에 돈이 없기 때문에 콘서트를 못 봐요. 콘서트에 못 가요. 좋습니다. 자, 3번 보기. Dia tidak bisa berbahasa Korea karena dia orang asing. Penyebab dia nggak bisa adalah karena memang dia orang asing. 외국인. 외국인이기 때문에. 외국인이기 때문에 한국말을 잘 못해요. 네. 자, contoh lagi misal, saya tidak bisa makan pedas karena, salah. Saya tidak bisa makan campung karena saya tidak suka pedas. Penyebabnya adalah saya tidak suka pedas. 매운 것을 저는 매운 것을 싫어하기 때문에 짬뽕을 못 안 먹어요. 좋아. 안 좋아하기 때문에. 좋아하기 때문에 좋아하기 때문에 짬뽕을 못 먹어요. 못 먹어요. 짬뽕을 못 먹어요. 못 먹어요. penyebabnya 안 좋아하다, tidak suka. 네, 매운 것을 안 좋아하기 때문에 짬뽕을 못 먹어요. Oke. 자, kalau dilekatkan dengan kata benda atau kata ganti orang, kita bisa hilangkan gi-nya, jadi tinggal pakai temune saja. Oke, 감기 때문에 집에서 쉬어요. jadi dia istirahat di rumah. 저는 집에서 쉬어요. 왜요? 뭐 때문에요? karena apa? 감기 때문에. 그리고 네, 저는 아주 바빠요. Kenapa saya sibuk? 네, 회사 일, pekerjaan kantor. 요즘 회사 일 때문에 disebabkan oleh pekerjaan kantor. Kalau misal saya sibuk disebabkan oleh tugas kampus atau tugas kelas, tugas sekolah. 학교 과제나 학교 숙제나 학교 숙제 때문에 Nah, Ki temune ketika dia dijadikan sebuah alasan, dia biasanya berkonotasi cenderung negatif. Ya, cenderung negatif. Beda dengan aso-oso. Nah, aso-oso dia tidak bisa ditaruh di kata benda, Ki temune bisa ditaruh di kata benda. Jadi kita nggak bisa bilang kamki yoso, nggak bisa, kecuali kamki kolyoso. Jatuhnya dia tetap kata kerja ya, kamki kolita.
회사 일 때문에 kita nggak bisa bilang 회사 일어서 nggak bisa. 회사에서 일하기 때문에 일해서 nah, jadi jatuhnya kata kerja lagi gitu ya. 있기 때문에. 자, 그럼 한번 이거 볼까요? 자, 1번. 네. 내일 시험이 있다. 시험이 있기 때문에 점점점 회비 씨. 내일 시험이 있기 때문에 때문에 오늘은 영화를 못 봐요. 좋아요. 오늘은 영화를 못 봐요. 근데 사실은 시험이 있든 없든 영화를 보고 싶으면 보죠. 네. 그 다음에 2번 디니 씨. 안디 씨는 안디 씨는 성격이 좋아요. 성격이 친구들이 sambungin pakai gi 때문에. Kayak tadi, 내일 시험이 있기 때문에 아, 네, 안디 씨는 성격이 좋아하기 때문에 친구들이 많아요. 친구들이 많아요. 좋아요, ini kata dasarnya 좋다 saja. Berarti nanti yang ditempelin itu 좋기 때문에. Jadi bukan 좋아하기 때문에. Kecuali dia 좋아하다, baru 좋아하기 때문에. Ya. 네. 좋기 때문에 친구들이 많아요. 네. 그 다음에 3번 사피라 씨. 오늘 부모님이 고향에서 오시기 때문에 버스 터미널에 가야 해요. 네, 쉬기 때문에 karena dia pakai oseo ya. Jadi pakai 높임말 bentuk hormat. 오늘 부모님이 고향에서 쉬기 때문에 어, 버스 터미널에 가야 해요. 좋습니다. 그 다음에 4번 페비 씨. 우리는 고향이 같기 때문에 금방 친해졌어요. 좋아요. 금방 친해졌어요. 네, 고향이 같아요. sama kampung halamannya ya. Jadi cepat jadi akrab. 네, 그 다음에 5번 디니 씨. 지하철이 버스보다 빠르기 때문에 지하철을 자주 이용해요. 좋아요. 빠르기 때문에 그죠? kita ambil yang bentuk dasar. 네, 그 다음에 6번 사비라 씨. 와띠 씨는 한국어를 잘하기 때문에 한국 회사에 취직할 수 있을 거예요. 좋습니다. 잘하기 때문에. 네, 아주 좋아요, 여러분. 네. 마지막 문법은 불규칙 히읗. Nah, 불규칙 히읗 ini 여러분 akan sangat jarang menemukan. Dia hanya sering ditemukan di kata sifat yang merujuk sifat sebagai warna. Jadi ada beberapa konsep kata sifat itu beda sama kata warna ya. Kata warna yang Yorobun pelajari seperti noransek, algansek, itu sebenarnya pengubahan dari kata sifat ini ditambah dengan kata sek, warna. Ya, jadi warna yang memerah, warna yang menguning seperti itu. Jadi apa? Alkata, norata. Jadi ada bentuk-bentuk dasar yang merupakan sifat benda itu mempunyai seolah-olah ada kesan warna tertentu, gitu ya. Jadi palkata, sesuatu yang berwarna merah. Tapi warna merah, palgansek, warna yang merah. Jadi ada konsep seperti itu. Yang perlu Yorobun tahu, kata sifat itu bisa dirubah jadi kata warna. Kalau kita warna ya warna gitu ya. Warna bukan kata yang bisa dirubah dengan kata sifat lain. Tapi kalau di Korea bisa. Nah, biasanya akan berbentuk hiat sebelum kata da. Jadi kayak algata, dorata, seperti itu. Ada haknya. Hak yang melekat di kata sifat warna itu akan hilang ketika dia bertemu dengan kosakata ayo oyo. Ya, ayo oyo, a-nya sorry. Kalau berbentuk vokal dia akan hilang, hanya hilang.
Tapi kalau ketemu ayo oyo, maka hanya hilang, terus vokal terakhirnya akan menjadi e. Contoh, 빨갛다. Ketemu kosakata ayo. Hanya kita hilangkan. Vokal terakhirnya diganti jadi e, jadinya 빨개요. 빨개요. 빨갛다 ketika bertemu dengan tata bahasa lain yang bukan ayo oyo, tapi berupa bentuk vokal. Contoh, unika. Unika. Tanya hilang, hanya juga hilang. Jadi 빨가. Nah, 빨가 ditambah dengan tata bahasa unika. Jadi karena dia berakhiran vokal, 빨가니까. 빨가니까. Jadi bukan 빨가니까. Ya. Oke. Bentuk vokal lain, contoh vokal yang artinya yang, ya, misal yang. 예쁜 사람 orang yang cantik, ya. Pisan 옷 baju yang mahal. Nah, ada kan tata bahasa yang 빨갛다. Lihat, 빨갛다 ditambah dengan tata bahasa hanya hilang, hanya juga hilang ya, 빨가. Nah, berhubung di sini cuma ada vokal, nggak ada bacin, jadi pakainya nien. Makanya 빨간, ya. 빨간 titik-titik. Ada yang namanya sek, warna. Jadi literally artinya adalah warna yang kemerahan. Warna yang kemerahan sehingga kita artikan sebagai warna merah. Sesuatu yang memerah itu 빨갛다, 빨간색, warna yang kemerahan. Nah, jadi sehingga kita istilahnya dibakukan jadi 빨간색. Tapi kalau ketemu ayo oyo, jadinya 빨개. Ya. Kalau ketemu tata bahasa yang bukan vokal, seperti apa? 씁니다. Nah, hanya dia nggak hilang. Ya. Terus contoh kayak neo, tata bahasa neo. Oh, tata bahasa neo, gio, gitu ya. Hanya tidak hilang. Kenapa? Karena dia bukan vokal. Oke. Nah, contoh, mawar merah cantik. Mawar merah. Merahnya 빨갛다. Karena dia ada mawar yang merah, 빨간 장미. 빨간 장미가 예뻐요. Kemudian langit musim gugur itu tinggi dan biru. Nah, di sini ada istilah langit tinggi. Maksudnya gimana? Langit tinggi itu adalah langit yang tidak ada awannya. Gitu. Jadi seolah-olah kalau misal ada awannya kita bisa lihat, oh langitnya kelihatan. Tapi kalau nggak ada awannya, langit itu serasa luas sekali, serasa jarak pandang kita tuh tidak terhalang benda apapun, jadi kelihatan jauh. Jadi langitnya maksudnya kelihatan tinggi, gitu ya. Jadi langit yang tidak ada awannya. 하늘이, jadi langit yang ada di musim gugur itu terlihat seperti apa? 높아요, tinggi. 그리고 파랗다, yang kebiruan, bersifat biru. Langitnya bersifat biru. Dari kata parata, hanya hilang jadinya pareo. Karena apa? Warna A. Tata bahasa yang dipakai ayo oyo jadi pareo. Bukan parayo. Ya. Saya lebih suka warna putih daripada warna hitam. Sama dengan konsep ini tadi palgansek. Warna yang keputihan, warna yang kehitaman, pakainya jadi tata bahasa Jadi hayata jadinya hayansek. Oke, di sini kamata jadinya kamansek atau gomensek. Kamata, hitam, gelap maksudnya ya, dalam arti dark. Kamata, itu hayata, keputihan, sesuatu yang bersifat seperti warna putih, sesuatu yang bersifat putih, hayata. Komensek itu dari kata komda, hitam, sesuatu yang bersifat seperti hitam.
kumda. Kumensek warna yang kehitaman. Nah, di bawah sudah ada contoh ya. Dari kata palgata jadinya palgan, palgeo. Di mana ada ayo ungu jadinya huruf E vokalnya. Palganika hanya hilang. Palgeso karena apa? Ada A, ada O. Jadi berubah jadi huruf E. Lalu palgas습니다. Di sini tidak ada vokal. Jadi palgas습니다 hanya tidak hilang. Oke, 자, 질문 있어요? 이거 좀 어렵죠? 저도 어려워요. 네. Tidak mengertinya itu di konsep kata sifat warna ya. Jadi saya dulu mikir warna tuh ya kosakatanya warna, tapi sebenarnya dia turunan dari kata sifat gitu ya. Kata sifat ditambah dengan sek tadi itu. Belum lagi kata sifat warna itu rata-rata berakhiran bentuk hiet ya, bergejik hiet. Nah, maka ya itulah susahnya. Kita akan coba nomor 1 ya. Norata jadinya akan dibaca Norat. 노라, Hanya hilang, ya Rebun tinggal tambahkan min, Norat. Kalau Norata pakai ayo-oyo, 노래요. Noreo. Betul, Noreo. Ditambah enika, 노라니까, 그러니까. Noranika. Ditambah aso-oso, ada asa paus dia Noreso. jadi Noreso. 노래, Hmm. Kalau ketemu semnida, tidak ada vokal, jadi tidak berubah. 노랗습니다. 알았습니다. Noranika. So, deh. Nah, sekarang ya Rebun pilih satu kata, kecuali yang nomor 7 ya. Dari nomor 2 sama 6, pilih satu dan sebutkan 5 perubahan bentuknya. Sama seperti contoh di nomor 1, tidak berbeda ya. 육 번째 2번, 6번. 6번, 네. 조런, 저런, 조래요. 저래요. 조러니까, 음, 조래서, 좋아요. 조렇습니다. 좋아요. 저런, 저래요. 저러니까, 저래서, 저렇습니다. 네, 잘했어요. 저요. 네, 몇 번? 1번. 2번. 네, 파란. 파란, 그죠? 파래요. 파래요. 파라니까. 파라니까, 파래서 파래서, 팔았습니다. 팔았습니다. 와, 여러분 생각보다 잘 이해하고 잘했네요. 좋아요. 네. 아, 똑똑하니까 좋아요. 네. 그 다음에 페비 씨 3번 쌤. 3번. 네. 네. 가만, 까만. 네. 가메요, 까매요. 가마니까, 까마니까. 가메서, 까매서. 가mas습니다. 까맣습니다. 오, berapa? Berapa? Saya dulu memikirkan ini overthinking seminggu nggak ngerti konsepnya ya. pertama belajar dulu. 여러분 아주 잘했는데? 네, 정말 잘했습니다. 인정. 네. 선생님, 쌤은, 네. 아니, 이거 선생님 때문에 잘해요. 네? Oke, saya dulu punya ketakutan ketika mengajar materi Gulkyucik Hit ya. Karena saya dulu susah banget memahaminya gitu ya. Tapi nggak nyangka ternyata ya Robun eh, apa ya konsep teorinya dapat gitu. Jadi bisa paham dengan mudah gitu ya. Injong. Oh,
apa sih? Format ya. Oke. Nanti ini 여러분 bisa lihat lengkap di PDF-nya. Setelah ini akan saya bagikan. 네. 자, 그럼 di sini ada kata 빨갛다, 파랗다, 하얗다, 노랗다. 자, 쩐더 1번. 인도네시아의 바다는 어때요? 바다 색깔이 아주 점점점. 자, 바다 색깔은 파랗다. 그죠? 네. 바다 색깔이 아주 점점점 예뻐요. 파랗고 예뻐요. 파랗고 예뻐요. 왜? 파랗고 예뻐요. 파라니까 예뻐요. 파래서 예뻐요. 아래에서 파래서 예뻐요. 네, 좋습니다. 자, 그 다음에 2번 samping sini. 자, 사피라 씨 셔츠 어때요? 예뻐요. 유진 씨는 얼굴이 하얘서 옷이 다 잘 어울려요. 좋아요. 하이에서 옷이 다 잘 어울려요. 좋습니다. 그 다음에 세미 씨 무슨 꽃을 좋아해요? 저요? 여기. 저는 네. 빨간 장미꽃을 좋아해요. 좋습니다. 빨간 장미꽃을 좋아해요. 잘했어요. 그 다음에 페비 씨 바나나가 정말 페비 씨가 먼저 해죠. 네. 하죠. 바나나가 파리 Ada tata bahasa neo, hati-hati. 파라니 Apa 바나나가 파래요? 파라니요. 파랗다는 블루인데. 바나나가 블루요? 잠깐만. No, 네요. 노랗네요. Kalau misal pakai ayo oyo boleh ayo oyo 노래요. 노래. 네, 하나 드셔보세요. 이어서 coba silakan makan satu gitu ya. 좋아요. 좋습니다. 네, 아주 잘했어요, 여러분. 자, 그리고 네, 자, 새 가방을 찾아주세요. 자, 여기 한번 사피라가 읽어보세요. 제 가방을 찾아주세요. 어제 도서관 앞 벤치에서 가방을 잃어버렸어요. 등에 매는 칼색 가죽 가방이에요. 줄은 까만색입니다. 앞에 까만색 주머니가 2개 있습니다. 가방 시표에는 고양이 모양 열쇠고리가 달려 있어요. 제 가방을 보신 분은 연락 주세요. 제 전화번호는 010-1234-5678입니다. 좋습니다. 자, 여기 모르는 단어가 있나요? Ada kosakata yang belum dipahami? 뭐예요, 선생님? 네? 주머니가. 주머니 깐통. 주머니 깐통. 열쇠 거리 itu apa sih? 열쇠 kunci, 열쇠 고리, gantungan kunci. 그럼 가방은 A, B, C 중에 어느 가방인가요? B, 예. B. B요? 왜 B? B. 까만색 주머니가 앞에 까만색 2개 주머니가 2개 거리가 있고 그래요. 가만색 주머니. 모양. 가방
지표에는 고양이 모양 이렇게 꼬리가 열쇠고리가 돼 있어. 달려 있어요. 고양이 열쇠고리. 그리고 하나, 힌트도 하나 있어요. 등에 bagian punggungnya 매는 갈색. 매다 itu artinya sesuatu yang tergantung. Jadi bisa sesuatu yang dipakai ya. Bisa pakai tas. Jadi tasnya itu yang kalau kita apa sih istilahnya ya? Mencantolkan apa sih? Kok mencantol? Me- 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 menggantungkan tas. Me- me- kalau tasnya di bawah di tangan kan menjinjing ya. Tapi kalau yang dipakai di punggung, disangkutin, nah itu artinya memakai tas gitu ya. Misal membawa tas itu meta. Tapi hati-hati lagi, ada meta, ada juga meta. Sama-sama artinya memakai. Bedanya di mana? Meda yang pakai OI itu memakainya itu yang diselempang. Selempang. Diselempangin itu meta. Digantung di punggung itu juga meta. Tapi kalau meda yang sebelah kanan, itu sesuatu yang dikaitkan di leher. Dasi contohnya ya. Nektai를 매요. Jadi beda antara 가방을 매요 sama nektai를 매요. Beda, hati-hati. Sama-sama 매요 tapi E-nya beda. 가방을 매요 artinya memakai tas, membawa tas, menyelempangkan tas. Tapi nektai를 매요 mengikat dasi, melilitkan dasi. Hati-hati ya. 자, 등에 매는 갈색 가죽. 가죽 itu kulit. Gajuk gaban. Tas kulit. Galsek coklat. Jadi tas kulit warna coklat. Jadi bukan gajok ya, bukan gajok keluarga. Oke. 자, 그 다음에 자, 이거 한번 얘기해 볼까요? 누가 민준 씨예요? Jadi ketika misal kita ditanya, ini yang Minjun yang mana? Kita bisa menyebutkan wemonya, penampilan luarnya. Contoh, dia pakai apa? Anggyeong. Anggyeongnya warna merah. 그래서 빨간색 안경을 쓰고, karena dia di kepala, dipakainya 쓰다. 빨간색 안경을 쓰고, terus dia pakai apa di badannya? 긴 바지. Celana panjang. Warna apa? 까만색. 까만색 긴 바지를 입은 사람이 민준 씨예요. Atau 입는 사람이 민준 씨예요. Di sini ada ibn saram, ada ibn saram. Ibn saram. Orang yang memakai. Bedanya dengan ibn saram sama. Orang yang memakai tapi dalam bentuk lampau. Ketika kita melihat sekarang secara langsung, ini kan ceritanya foto ya. Kalau kita lihatnya sekarang, contoh di tempat kita nunjuk orang, oh itu yang pakai celana panjang. Ibn saram. Tapi kalau di foto, dia memakainya sudah lampau, ibn saram. Nah, di situ bedanya. Oke, kita akan coba. Silakan Dinisi coba, nanti akan saya tanya tentang Sujin. Febisi akan saya tanya tentang Budi. Dan Safirasi nanti tentang Soyong. Boleh sebutkan dua saja ciri wemonya. Mereka pakai apa? Ya. Atau mau sebutin warna rambutnya juga nggak apa-apa. Yang rambut kan tadi ada yang pendek, tambal mori, ada juga yang rambut panjang gitu ya. Safira sih nanti akan saya tanya tentang wemonya Soyong. Yang sudah siap boleh sebutkan aja ya. Visual.
자, 준비가 되면, 네, 얘기해 보세요. 쌤, 네, 리미 씨가? 제가 수진 맞죠? 수진, 네, 수진 맞아요. 네, 네. 어, 누가 수진 씨예요? 어, 하얀 모자를 쓰고, 긴 머리는 사람이 수진 씨예요. 하얀 모자를 쓰고, 긴 머리 사람이? 네, 좋아요. 긴 머리 사람이, 아니면 그냥 머리가, 이게 맞아요. 긴 머리 사람이 수진 씨예요. 좋습니다. 잘했어요. Atau bisa ditambahin ya. 키가 큰 여자. 키가 큰 사람이 아니면 머리가 긴 사람이 sama ya. 긴 머리. 머리가 긴 사람이 네. 긴 사람이 긴 머리를 하는 사람이 atau dia kan celana pendek ya. Kalau celana pendek sampai baju 초록색 반팔 바지를 입은 사람이 네, 좋아요. 저 노란색 옷을 입은 사람이 ada lagi. 저요, 쌤. 네, 개비 씨. 개비 씨는 부디 쌤. 부디죠? 네. 누가 부디 씨예요? 빨간색 옷을 쓰고 왕갈색 짧은 머리 사람이 부디씨예요. 음, 왕갈색 왕갈색 짧은 짧은 머리. 머리가 부디예요. 네, 좋습니다. 빨간색 옷을 쓰고 황갈색 짧은 머리가 부디예요. 좋습니다. Oke, ada keterangan lain misalnya mau ditambahkan ya. Kamera를 가지는 사람이, orang yang bawa kamera. Atau 바지 ya, itu kan warna navy, jadi 남색 반바지 입은 사람이. 네, boleh juga. 좋습니다. 자, 그럼 마지막으로 소영. 네, 네, 누가 선생님. 소영 씨예요? 검은색 안경을 쓰고 음, 녹색 티셔츠를 입고 분홍색 치마를 입은 사람이 소영 씨예요. 좋아요. 검은색 안경을 쓰고, 네, 초록색 옷을 입은
것을 입고 분홍색 치마를 입은 사람. 좋아요. 네, 좋습니다, 여러분. 네, jadi 여러분 bisa menyebutkan ciri-ciri atau wemo seseorang ya. Ini kalau misal di dunia nyata, ada orang pakai baju hijau, pakai rok pink, pakai kacamata hitam ya. Wah, itu kalau udah naik KRL itu pasti dilihatin tuh ya. Jalan gitu di pasar dilihatin pasti ya. Oke, 좋습니다, 여러분. Jadi untuk wemo, lihat saja apa dari atas kepala sampai kaki yang dia kenakan. Jadi tiap part-part bodinya itu kan punya kata kerja memakai yang berbeda. Bisa 쓰고, 쓴다, 입다, dan lain sebagainya ya. 좋아요. 자, 여기까지. Nah, untuk tugasnya, di sini Yarobun akan bercerita tentang perubahan Yarobun semasa sekolah dengan sekarang. Mulai dari mori moyang, bentuk rambutnya gimana dulu, sekalnya gimana, ya. Kemudian angyong, apakah dia pakai kacamata atau Yarobun mungkin bisa bercerita tentang hijab atau kacamata atau bisa memakai eh, apapun yang dulunya tidak dipakai gitu ya. Kemudian songjoknya gimana? Apakah sifatnya masih pecicilan gitu ya, misal dulunya pecicilan atau seperti apa? Kemudian hakyo senglai. Atau misal ya Rabun pengen nambahin sesuatu, misal dulu saya suka A, sekarang tidak suka. Atau dulu saya tidak suka A, sekarang suka B gitu. Oke. Ini nanti contohnya bisa ya Rabun copy untuk tugas menulisnya ya. Soalnya bla bla bla, titik-titik, perubahannya seperti apa itu ada kisi-kisinya. Oke, kalimatnya nggak harus panjang ya Rabun. Minimal tiga sesuatu yang Rabun bahas. Entah bentuk rambut, bentuk apa, atau selera berpakaian. Ya, oke. Ini misalnya Rabun baca contohnya, terus tidak tahu ada kosakata yang belum paham, boleh tanya ya di chat ya. Oke, di grup silakan tanyakan saja. Tapi maaf ya Rabun, saya slow respon. 죄송합니다. 오케이. 자, 여기까지는 네, 질문 있나요? 질문 있어요? 네, 선생님, 네. 있어요. 네? 아까 아워지다 문법은 개되다 문법은 차이점은 뭐예요, 선생님? 뭐뭐뭐 해지다 하고 개되다, 그죠? 네. 해지다는 그건 보통은 형용사, kata kerja. Biasanya jadi saya tidak suka ini, saya suka ini, atau ini menjadi panjang, ini menjadi besar, menjadi enak gitu ya. Tapi kalau 개되다 itu kata kerja. Jadi misal yang kita nggak ada niat atau atensi untuk terjadi hal seperti itu, tahu-tahu takdir membawa kita menjadi seperti itu. Contoh, misal, biasanya sering dipakai di istilah seperti ini. 선생님을 만나서 많은 것을 배우게 됐어요. Karena saya ketemu 선생님, saya jadi belajar banyak hal. Jadi belajar, gitu ya. Bukan jadi pintar, bukan jadi besar, jadi banyak, bukan. Jadi belajar. Kita mungkin awalnya nggak ada niat belajar, tapi setelah bertemu, berlalu punya waktu, ternyata kita malah jadi belajar gitu ya. Jadi kata yang disambungkan dengan kata kerja, tapi pakai kata jadi. 배우게 됐어요. Atau misal, saya nggak ada niat makan. Cuma misal, biasanya ya, emak-emak nih, anaknya makan nggak habis. 먹게 됐어요. Jadinya saya yang makan gitu. Saya jadi malah makan. Sebenarnya dia niatnya nggak makan. Tapi karena suatu hal malah dia jadi makan itu. Gitu ya. Oke, 됐다. 그거는 고급 문법이에요. Itu 문법 yang kalau 여러분 mungkin tahu istilah 비동사, 비동사동, kata kerja pasif. Kata kerja pasif itu salah satu cirinya adalah 개되다, 비동사동. Tapi 개되다 bisa dipakai buat kata sifat nggak sih? Bisa. 좋게 됐어요. Dia sama turunannya kayak 아지다, 오지다. 예쁘게 됐어요도 괜찮아요, 선생님.
예쁘게 됐어요는 bisa. 예쁘게 됐어요 sama seperti yang tadi, dia tidak ada niat untuk sengaja merubah, tapi tahu-tahu berubah. 예쁘게 됐어요. nggak Ya. skincarean, nggak apa, tiba-tiba cantik ya. Bedanya gini, dia punya perbandingan. Jadi dulu misal dia tidak putih misal. Oh dulu dia nggak putih, sekarang dia jadi putih. Tapi kalau 예쁘게 됐어요, dia mungkin sesuatu itu nggak ada. Tidak ada perbandingan apakah dulunya dia jelek atau enggak. Ya udah sesuatu itu jadi putih aja. Gitu ya. Jadi putih aja. Oh 잠시만. Oh 네. 또 질문 있나요? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke. 자, 그럼 오늘 여기까지고요. 그럼 다음 주는 우리 마지막 수업이니까 꼭 참석해 주세요. 자, 그럼 오늘 네, 토요일 밤 네, 주말 잘 보내세요, 여러분. 다음 주에 또 만나요. 감사합니다. 안녕히 네, 가세요. 감사합니다, 쌤. 네. 야, 잠깐만 질문